प्राइम टाइम पर देखे खबरें फटाफट। अब चंद मिनटों में जाने शिल्पांचल का हाल। आइए शुरू करते हैं आज की खबरों के साथ। बौनपुर के आईएसपी कारखाने के आधुनिकीकरण के लिए केंद्र सरकार द्वारा हजारों करोड़ के निवेश की खबर के बीच स्थानीय युवाओं को रोजगार प्राथमिकता देने की मांग तेज हो गई है। इस मुद्दे पर टीएमसी ने त्रिवेणी मोड़ मैदान में विशाल जनसभा आयोजित की, जहां राज्य के कानून व श्रम मंत्री मलाय घटक ने कहा कि ये क्षेत्र के आर्थिक विकास के लिए सकारात्मक है, लेकिन स्थानीय युवाओं को इसका लाभ सुनिश्चित करना होगा। घटक ने बीजेपी की हालिया सभा पर तंज कसा, जहां शुभेंदु अधिकारी के बावजूद भीड़ कम थी और बाहरी समर्थकों को लाना पड़ा, जबकि टीएमसी की सभा में खराब मौसम के बावजूद हजारों लोग जुटे। उन्होंने बीजेपी पर झूठे वादों का आरोप लगाया, जैसे 2 करोड़ नौकरियां 15 लाख बैंक में जमा, जो पूरे नहीं हुए। घटक बोले, सेल में 2014 से रोजगार आधा रह गया, ज्यादातर ठेका श्रमिक है। जमुनिया विधायक हरिराम सिंह ने मलाय घटक के नेतृत्व में आसनसोल के विकास का जिक्र किया। विश्वविद्यालय, जिला अदालत, मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल आदि। उन्होंने कहा कि ममता बनर्जी के नेतृत्व में ही बंगाल का विकास संभव है, बीजेपी केवल भ्रम फैला रही है। सभा में टीएमसी पार्षद अशोक रुद्र, कहकशा रियाज, खुशी समेत कई नेता उपस्थित थे। बीजेपी सरकार সেই সরকারের পোর্টাল হচ্ছে জেব পোর্টাল, আর সেই জেব পোর্টালের মাধ্যমে এই আমাদের ইসকো কারখানার টেন্ডারগুলো হয়। খুব ভালো, তিনি যদি নরেন্দ্র মোদীর পোর্টাল চেঞ্জ করে দেন, এর থেকে ভালো আর কি হতে পারে? নরেন্দ্র মোদীর পোর্টাল তিনি চেঞ্জ করে দেন। তিনি মিথ্যে কথা বলে গেছেন এখানে নাকি সিন্ডিকেটের রাজ চলে। ভাই, কারা কারা সিন্ডিকেট করে এখানকার মানুষ জানে না। আপনি যাদেরকে নিয়ে সভা করছিলেন তারা কে? তাদেরকে মানুষ চেনে না। তাই আপনাদের বলি যে মানুষকে বিভ্রান্ত করা যাবে না, এই শিল্পাঞ্চলের লোককে বিভ্রান্ত করা যাবে না। এই শিল্পাঞ্চলের মানুষ তৃণমূল কংগ্রেসের সঙ্গে আছে, তৃণমূল কংগ্রেসের সঙ্গে থাকবে। এই শিল্পাঞ্চলের মানুষ মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে আছে, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে থাকবেন। এই শিল্পাঞ্চলের মানুষ আমাদের নেতা অভিষেক ব্যানার্জির সঙ্গে আছেন। पश्चिम बर्धमान के कुल्टी कॉलेज में रविवार को एसएससी की 11वीं और 12वीं कक्षा की भर्ती परीक्षा के दूसरे दिन एक पूर्व शिक्षिका रूपा कर्मकार ने काले कपड़े पहनकर विरोध जताया। बाराबनी की रहने वाली रूपा, जो पहले एक स्कूल में शिक्षिका थी, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के कारण नौकरी खो चुकी है। उन्होंने कहा कि काला रंग अशुभ का प्रतीक है और राज्य सरकार ने उनकी जिंदगी में अशुभता ला दी है। उनकी नौकरी की अवधि 31 दिसंबर तक है और इसीलिए उन्होंने काले कपड़े पहनकर परीक्षा दी। पश्चिम बर्धमान जिले में 11 परीक्षा केंद्रों पर 7,878 उम्मीदवारों को परीक्षा देनी थी, लेकिन 6,872 ने ही हिस्सा लिया, यानी 1,006 उम्मीदवार अनुपस्थित रहे। आसनसोल सब डिवीजन के 6 केंद्रों पर 4,848 में से 4,096 उम्मीदवारों ने परीक्षा दी, जबकि 752 अनुपस्थित रहे। दुर्गापुर सब डिविजनल के 5 केंद्रों पर 3,030 में से 2,776 उम्मीदवारों ने परीक्षा दी और 254 अनुपस्थित रहे। आसनसोल के सब डिविजनल ऑफिसर विश्वजीत भट्टाचार्य ने बताया कि परीक्षा शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुई और एसएससी के निर्देशों के अनुसार सभी व्यवस्थाएं की गई थी। बिहार और झारखंड से भी कई उम्मीदवार परीक्षा देने आए थे। হ্যাঁ, আমি টিচার ছিলাম এবং এখনও আগামী ডিসেম্বরের 31 তারিখ পর্যন্ত আমি চাকরিরতা। তো তার সত্ত্বেও আমাকে কিন্তু আরেকবার পরীক্ষাতে নিজের যোগ্যতার প্রমাণ দিতে হচ্ছে। রাজ্য সরকার তথা রাজ্য সরকারের বিভিন্ন যে দুর্নীতি পরায়ণ দপ্তর, এসএসসি, মধ্যশিক্ষা পর্ষদ এবং তার সঙ্গে আমাদের যে জুডিশিয়াল সিস্টেম, সর্বোচ্চ বিচারালয়, সেটা হচ্ছে সুপ্রিম কোর্ট।
তার অন্যায়পূর্ণ যে একটি বিচার ব্যবস্থার রায়, সেই রায়ের কারণে আজকে কিন্তু আমাকে একজন চাকরিরতা হয়েও আবার আমার যোগ্যতার প্রমাণ দিয়ে আমাকে নিজেকে প্রমাণিত করতে হচ্ছে। তো এর থেকে লজ্জাজনক, দুঃখজনক আর হতাশাজনক মনে হয় না কিছু হবে। আমি চাইবো না ভবিষ্যৎ প্রজন্মের যারা আরও পরীক্ষা দিচ্ছে, আমাদের ছাত্রছাত্রীরাও কিন্তু আমার সঙ্গে এবার পরীক্ষা দিচ্ছে, তাদের সঙ্গে যেন এই ঘটনাটি ঘটে। অত্যন্ত হতাশাগ্রস্ত আমরা এবং তীব্র ধিক্কার জানাচ্ছি। তার তো গ্যারেন্টি আমরা দিতে পারি না। তো যে কারণে প্যানেলটি ক্যান্সেল হয়েছিল, আর্টিকেল 14 and 16 ভায়োলেশন দেখিয়ে, তো তার কারণই হচ্ছে কিন্তু এই ক্লোজ ডোর সমস্যা। তো এরপরেও কিন্তু এখনও সেই সমস্যাটা হতেই পারে। আর দ্বিতীয়ত হচ্ছে আমরা একেবারে আশাবাদী নই, কারণ রাজ্য সরকার তার যে পদ্ধতি এখনও পর্যন্ত রয়েছে এবং এই দুর্নীতি তার যে এখনও সে দুর্নীতির সঙ্গেই রয়েছে, তার ফলে কিন্তু আমরা এখনও আশাবাদী হতে পারছি না। আজকে দেখুন, কালো হচ্ছে একটা অশুভের প্রতীক, শুভ প্রতীক কিন্তু নয়। তো বর্তমানে রাজ্য সরকারের এই দুর্নীতির জন্য এবং এই বিচার ব্যবস্থায় কুবিচারের জন্য আমাদের জীবনে কিন্তু সম্পূর্ণরূপে আজকে অশুভ দিন ঘনিয়ে এসেছে। আজকে এই পরিস্থিতিতে কিন্তু তাদের জন্যই আমাদেরকে উপনীত হতে হয়েছে। তো এই অশুভর ছাপ আমরা নিয়ে বহন করে চলেছি। আমরা কিন্তু এতদিন রাস্তায় আন্দোলন করেছি, রাস্তায় পড়ে থেকেছি এবং তারই প্রতীক হিসেবে আজকে আমরাও কিন্তু একটি প্রতিবাদ কর্মসূচি পালন করছি। সেই জন্য আমরা তার প্রতীক হিসেবে কালো পোশাক বা কালো রঙকে ব্যবহার করছি। आसनसोल बर्नपुर शिल्पांचल वासियों के लिए शादी विवाह हो या निकाह, जन्मदिन हो या अन्नप्राशन या फिर कोई और आयोजन के लिए अब वर्ल्ड क्लास बैंक्वेट हॉल के लिए चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हयात ग्रुप का हयात पैलेस बैंक्वेट हॉल आपकी हर ज़रूरत को पूरा करने के लिए तैयार है। जी हाँ, आसनसोल के इस्माइल आज़ाद नगर में वर्ल्ड क्लास सुविधाओं से लैस हयात पैलेस में आप कर सकते हैं कोई भी आयोजन। हयात पैलेस में आपको मॉडर्न सुविधाओं से युक्त बैंक्वेट हॉल, स्टेज और स्टार कैटेगरी की सुविधाओं से लैस कमरे उपलब्ध हैं। ये सुविधाएं आपको किफ़ायती दरों पर उपलब्ध है, तो फिर देर किस बात की? बुकिंग के लिए अभी संपर्क करें 9832213829 पर। और हाँ, बंगाल मिरर के दर्शकों के लिए बुकिंग में विशेष सुविधा मिलेगी। आसनसोल के रविंद्र भवन में रविवार को आसनसोल नगर निगम द्वारा दुर्गा पूजा कमेटियों को सम्मानित किया गया। पिछले वर्ष दुर्गा पूजा के आयोजन में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए विभिन्न कमेटियों को इस समारोह में सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में मेयर विधान उपाध्याय, डिप्टी मेयर वसीमुल हक, MMIC सुब्रत अधिकारी, बोर्ड चेयरमैन डॉक्टर देवाशीष सरकार, विभिन्न वार्डों के पार्षद और अन्य गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे। সম্মান যেটা কর্পোরেশনের পক্ষ থেকে করা হচ্ছে, দেরি হয়েছে, কিন্তু দেরি হলেও আমরা করতে পেরেছি এবং আগামী বছর যাতে আরও তাড়াতাড়ি হয় তার চেষ্টা নিশ্চিতভাবে করব। এই বছরও আমাদের যে টিম আছে সেই টিম নিশ্চিতভাবে প্রতিটি জায়গাতে যাবে, প্রতিটি জায়গাতে গিয়ে দেখে আসবে, প্যান্ডেল দেখবে, মানে সব কিছু দেখে, পরিবেশ সব কিছু দেখে আসবে, দেখে এসে যেভাবে বিচারকরা করবে সেটা যত তাড়াতাড়ি সম্ভব আমরা করব। আজকে এই আমাদের সাথে আছে আমাদের ডেপুটি মেয়র আছে, আমাদের কর্পোরেশন আধিকারিক আছে এবং সর্বোপরি আপনারা সবাই আছেন, সঞ্চালিকা আছে, সঞ্চালক আছে এবং তার আগে কিছু সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান দেখায়, তারা সকল আছে। সকলকে অনেক অনেক অভিনন্দন রইল, শুভেচ্ছা রইল। আসানসোল কর্পোরেশন সবসময় মানুষের সাথে আছে, মানুষের পাশে আছে। আমি জানি জামুরিয়াদের সবচেয়ে বড় সমস্যা হচ্ছে জলের সমস্যা, কারণ আমার বলতে অসুবিধা নেই, তো যেটা সমস্যা আছে সেটা নিশ্চিতভাবে বলা উচিত মানুষের কাছে, মানুষের ফেস করা উচিত। এবং আমাদের যে প্রকল্পটা আমরুদ ফেজ 2 যেটা অলরেডি আইজি আমাদের প্রায় শেষের মুখে, জামুরিয়ার যেটা আইজি আছে সেটা আমাদের শেষের মুখে হয়েছে। পাইপলাইন
মানে আমাদের অলরেডি টেন্ডার হয়েছে, কাজগুলো চলছে, কাজগুলো চলবে, বিভিন্ন জায়গায় কাজ হয়ে গেছে। তো আমরা চেষ্টা করছি যত তাড়াতাড়ি সম্ভব জামুরিয়াবাসীকে জলটা দেওয়ার জন্য আমরা যত তাড়াতাড়ি সম্ভব করবো নিশ্চিতভাবে। তো সব সময় যেভাবে কর্পোরেশনের সাথে আছেন, কর্পোরেশনের পাশে আছেন, থাকবেন, এবং কর্পোরেশন যে আস্থা, যে ভরসা কর্পোরেশনের ভোট নিয়ে এসছেন, নিশ্চিতভাবে আমরা চেষ্টা করছি সেই আস্থা এবং ভরসাটা যাতে রাখতে পারে। रानीगंज थाना क्षेत्र के निमचा चौकी के अंतर्गत आमकोला गांव में एक गृहिणी की मौत ने सनसनी फैला दी। रविवार को हुई इस घटना के बाद मृतका के परिजनों ने निमचा चौकी पर प्रदर्शन किया और आरोप लगाया कि उनकी बेटी की हत्या कर दी गई। बाद में गुस्साए परिजन आमकोला गांव में ससुराल जाकर तोड़फोड़ की। बाराबनी थाना क्षेत्र के गौरांडी से सटे नारायणपुर गांव की रहने वाली लाखन गोप की बेटी पापिया गोप वर्ष 22 की शादी 2023 में आमकोला के पार्थ गोप से हुई थी। मृतका के परिजनों का दावा है कि शादी के लगभग 1 साल बाद से पापिया और उसकी सास के बीच लगातार झगड़े हो रहे थे। ससुराल वाले ससुराल से पैसे लाने के लिए दबाव डालते थे, जिससे घर में अशांति और मारपीट होती रहती थी। मृतका के परिवार का आरोप है कि घटना वाले दिन सुबह पापिया से उनकी सामान्य बातचीत हुई थी, लेकिन सुबह करीब 10 बजे सास से उसका झगड़ा हो गया और हाथापाई भी हुई। इसके बाद कथित तौर पर साजिश रचकर पापिया का गला दबाकर हत्या कर दी गई। दोपहर 1:15 बजे उन्हें खबर दी गई कि बेटी की हालत नाजुक है, जल्द अस्पताल ले जाएं। जिला अस्पताल पहुंचने पर उन्होंने पापिया का शव देखा। दूसरी ओर पति पक्ष का कहना है कि सुबह सब कुछ ठीक था, पापिया आटा गूंथ रही थी। मामूली विवाद पर वो नाराज होकर फंदा लगा लिया। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जांच शुरू कर दी है। আমার ভাগ্নি, ঠিক আছে, আমার ভাগ্নি বিয়ে হয়েছিল রানীগঞ্জ আমসোলা গ্রামে, ঠিক আছে। আর সকালে ও 8টা নাগাদ, 8টা থেকে 10টার মধ্যে আমার দিদির সঙ্গে কথা হয়েছে, সব কিছু নর্মাল হয়েছে, ঠিক আছে। নর্মাল হওয়ার পরে এমনি আমার বাড়িতে কোনো খবর ইয়ে দেয়। আবার আমাদেরকে মোটামুটি ওই 1:30টা নাগাদ ফোন করছে যে তোমরা এসো, ঠিক আছে, কোথায় আসো বলছে হসপিটাল। আমরা হসপিটাল যাচ্ছি, কিন্তু তার আগে পুলিশ এখানে এনে পদের লাশ ভরে দিয়েছে, ঠিক আছে। এরা অলরেডি টার্গেট করে মার্ডার করেছে। কোথা বাড়ি আপনাদের? আমাদের বাড়ি হচ্ছে বকমাদি গ্রাম, আর মেয়ের বাড়ি হচ্ছে নারায়ণপুর, মেয়ের মামা নারায়ণপুর। গোরান্ডি হচ্ছে, আর গ্রাম হচ্ছে নারায়ণপুর, আর ছেলে রানীগঞ্জ আমকুলার বাড়ি। একদম পুরো বুঝাচ্ছে যে মার্ডার আছে। আর এটা পুলিশ পুরো সেটিং আছে। পুলিশ কেন আমাদেরকে না জানিয়ে কেন লাস্ট উঠিয়েছে, এটা আমি জানতে চাই। মেয়েটার নাম কি আছে? মেয়েটার নাম পাপিয়া গোপ। আর যার সঙ্গে বিয়ে হয়েছে ওর নাম? ওর নাম পার্থ গোপ। কোথা বাড়ি বল? ওর হচ্ছে আমকুলা, রানীগঞ্জ। আপনি কি খবর পেলেন? আমরা খবর কোনো পাইনি, ঠিক আছে। আমাদের খবর এখান থেকে মানে লাশ উঠার পর আমাদেরকে ফোন করে জানাচ্ছে যে তোমরা আসো, ঠিক আছে, আমরা আসো। আমাদেরকে আমার ভাগনা ফোন করলো যে মামা আমরা কোনো কিছু জানি, তুমি একটু চলো। আমি খাবার খাতে বসছি, তো আমি না তুমি খাবার খাবার চলো। আমরা আসছি, বাইক নিয়ে, বৃষ্টি পড়ছে। প্রথম বলছি তোমরা এসো আমকুলা, ঠিক আছে, আমকুলা এসো। কি হয়েছে? না কিছু না, এসো এসো। আর কিছু আস্তে আস্তে বলছে। আমরা যখন কালীপাড়ে আসছি তখন ফোন করছে, বলছি তোমার ইয়ে আসো আমাদের আসানসোলে হসপিটাল ঢুকে বেঁচে গেলাম। ফের পুলিশ পৌঁছে না, তোমার এখানে আমাদের কোনো। আবার এখানে এই বিশ্বনাথ মাহাতো বলে স্যার আছে, ও আমাদের ছেলে পাই করে দিচ্ছে, তোমরা বেরিয়ে যাও। আর উনি যে থানা আমাদের অফিসার গিয়েছিলেন, আর ও পুরো জানে। তো আমাদেরকে জানতে যে আমাদের কেন জানা হয়নি, আমাদের জানা তো উচিত। আমার ভাগ্নি বা আমার কারো মেয়ে, আমাদের জানা উচিত। আপনার নাম? আমার নাম বিদ্যুৎ রায়। आसनसोल नगर निगम के 76 और 45 नंबर वार्ड में रविवार को लाइफ सेवर संगठन के तहत राज्य के कानून एवं श्रम मंत्री मलाय घटक ने जरूरतमंद लोगों को मुफ्त चश्मे वितरित किए। इस अवसर पर घटक ने कहा कि वे सभी धर्मों के लोगों के सुख दुख में उनके साथ खड़े हैं। ये पहल क्षेत्र के निवासियों के स्वास्थ्य और कल्याण को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।
आसनसोल में INTTUC नेता राजू अहलुवालिया के नेतृत्व में स्टेशन रोड के हॉकर्स ने RPF की धमकियों के खिलाफ विरोध रैली निकाली। रैली नजरुल मंच से आसनसोल नगर निगम चौराहे तक गई और नजरुल मंच पर समाप्त हुई। अहलुवालिया ने कहा कि RPF पिछले 40-45 वर्षों से व्यापार करने वाले हॉकर्स और फूल विक्रेताओं को हटाने का प्रयास कर रही है, जो त्योहारों के मौसम में उनकी आजीविका को प्रभावित करेगा। उन्होंने इसे बीजेपी की साजिश बताते हुए चेतावनी दी कि ऐसी परेशानी बर्दाश्त नहीं की जाएगी और बातचीत से समाधान निकाला जाएगा। कुछ नहीं, रेलवे जो है लगातार हॉकरों पर जुल्म ढा रहा है, चाहे रेलवे स्टेशन रेलवे हॉकर हो या फुटपाथ हॉकर हो, फूल की दुकान हो, और झमेला का जो सूत्रपात है उनका, जो अत्याचार का सूत्रपात है। देखिए, पर्व त्योहार के दिन सालों भर RPF का अधिकारी लोग सोया रहता है, उसके बाद उनको याद आता है। तब दुर्गा पूजा, छठ पूजा, काली पूजा, लक्खी पूजा, गुरु नानक जयंती, बड़ा दिन जब सामने त्यौहार आ गया, लोग देखिए पूरा परिवार को लेकर मार्केटिंग करने निकल गए हैं। उस वक्त कभी आके RPF पूरा फोर्स ले आके बाजार में फूल के दुकानदारों को धमकाता है, अत्याचार करता है, कभी स्टेशन रोड पर आके लोगों को अत्याचार करता है। ये क्या बात है? आप क्या चाहते हैं? पर्व त्योहार में लोगों पर जुल्म चाहते हैं? पर्व त्योहार का लोग समय है, लोग दुकानदारी कर रहे हैं, छोटे छोटे व्यवसायी लोग रोजगार की आशा में है, किसी तरह से उनका जीवन यापन कैसे यापन होगा? उस जगह पर RPF का अधिकारी जब तब कांस्टेबल लेके, सिपाहियों को लेकर यहाँ के जुल्म करना शुरू करते हैं। क्या आपके सीने में दर्द है, धड़कन बढ़ने या हृदय संबंधी समस्याओं से परेशान है? अब चिंता छोड़ें, क्योंकि आपकी सेहत का सबसे भरोसेमंद साथी अब आपके पास है। एलेक्जर केयर फार्मेसी कंप्लीट कार्डियक क्लिनिक मिले हमारे विशेषज्ञ डॉक्टर अनुराग गुप्ता से, जो है MD DM कार्डियोलॉजी। सीने में दर्द, धड़कन की समस्या, हार्ट अटैक, हृदय विफलता या सामान्य चिकित्सा से संबंधित किसी भी परेशानी के लिए हमें वैशाली पार्क फतेहपुर आसनसोल में विजिट करें। हर दिन सुबह 7:30 बजे से 8:30 बजे तक और सोमवार, मंगलवार, गुरुवार, शुक्रवार को शाम 7 बजे से 8 बजे तक उपलब्ध है। अपॉइंटमेंट बुक करने के लिए कॉल करें 9333139538। आपकी सेहत हमारी जिम्मेदारी। बंगाल मिरर न्यूज़ देखने के लिए सभी दर्शकों को धन्यवाद। आप हमें अपने सुझाव दे सकते हैं हमारे व्हाट्सएप नंबर पर। हमारा नंबर है 7047958258। हमारा दूसरा नंबर है 7908186164। कृपया हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें।